پانی اور کھانے کی طرح ہی ایک اور چیز بھی انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ضروری چیز ہوا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ انسان پانی کے بغیر چند دن تک اور کھانے کے بغیر مہینوں زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر 1-2 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آکسیجن جانداروں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جو بڑی کوانٹٹی میں ہمیں پیڑ پودوں اور درختوں سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ جنگل ہمارے لیے صاف ہوا کا انتظام تو کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسی انگنت چیزیں بھی ہمیں فراہم کرتے ہیں جن کی ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ گھر بنانے کے لیے لکڑی، جڑی بوٹیاں، صاف ہوا، جانوروں اور پرندوں کو رہنے کے لیے گھر، اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ لیکن سوالات تو یہاں بھی موجود ہیں، لہٰذا پہلے ہم ان کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا زمین پر پہلے دن سے ہی جنگلات موجود ہیں؟ دوسرا سوال، اس وقت دنیا میں کتنا جنگل موجود ہے، اور یہ بھی کہ سب سے زیادہ جنگل کس ملک کے پاس ہیں؟ تیسرا سوال، کیا دنیا کے سارے جنگل کسی دن ختم ہو جائیں گے؟ چوتھا سوال، جنگلوں کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے؟ پانچواں سوال، دنیا میں کتنے قسم کے جنگلات موجود ہیں؟ چھٹا سوال، کیا جنگلات کی وجہ سے موسم پر اثر پڑتا ہے؟ ساتواں سوال، کیا جنگلوں میں پرانی سیولائزیشنز کے نشانات موجود ہیں؟ اور ایک آخری سوال، کیا ہماری زمین کے علاوہ اور بھی کہیں جنگل اگانا ممکن ہے؟ تو آئیے آج جنگل پر گفتگو کرتے ہیں اور ان سب سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے، جنگل سب سے پہلے کب زمین پر اگنا شروع ہوئے ہوں گے؟ 1000 سال پہلے، 1 لاکھ سال پہلے، 1 ملین سال پہلے، 100 ملین سال پہلے، یا پھر اس سے بھی پہلے؟ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پہلا جنگل ساؤتھ ایسٹ انگلینڈ میں 390 ملین سال پہلے اگنا شروع ہوا تھا، جس کو دنیا کا اولڈسٹ فاسلائزڈ فارسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ انگلینڈ کے ڈیوون اور سومرسیٹ کے ساحل پر موجود سینڈ سٹون سے بنی پہاڑیوں پر پائے جانے والے فوسل سے اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلا جنگل کب اگنا شروع ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے 2019 میں نیو یارک میں ایک جنگل ڈسکور کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 385 ملین سال پرانا ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں کچھ ایسے بھی جنگل موجود ہیں جنہیں اولڈسٹ ایگزسٹنگ فارسٹ کہا جاتا ہے۔ ان جنگلات میں ایک نام آسٹریلیا کے کوئنز لینڈ میں موجود 180 ملین سال پرانے ڈینٹری رین فارسٹ کا ہے۔ اس جنگل میں تقریباً 12,000 سے زیادہ پلانٹ سپیشیز پائی جاتی ہیں۔ بورنیو لو لینڈ رین فارسٹ کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 140 ملین سال پرانا جنگل ہے۔ دنیا بھر میں مشہور امیزن کا جنگل بھی اس لسٹ میں شامل ہے، جس کی عمر تقریباً 55 ملین سال بتائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ لسٹ اس قدر لمبی ہے کہ اس پر ایک پوری ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد آپ تک یہ انفارمیشن پہنچانا ہے کہ دراصل جنگل کتنے پرانے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق اس وقت دنیا کی کل زمین میں سے 31% پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا کا ٹوٹل فارسٹ ایریا 4.06 بلین ہیکٹرز ہے، جس میں آدھے سے زیادہ جنگلات دنیا کے 5 ملکوں کے پاس ہیں، جن میں روس، برازیل، کینیڈا، امریکہ اور چین شامل ہیں۔ اور اگر اسے مزید کھول کر بیان کریں تو دنیا کے 10 ملکوں کے پاس دنیا کا 66% جنگل موجود ہے، جن میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ لیکن اتنے زیادہ جنگلات ہونے کے باوجود بھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ڈیفارسٹریشن اسی رفتار سے چلتا رہا تو اگلے 100 سے 150 سال میں تمام رین فارسٹ ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی کانگو بیسن، امیزن اور انڈونیشیا میں موجود رین فارسٹ کو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر دنیا جنگلوں کو اتنی اہمیت کیوں دیتی ہے؟ جنگلوں کو اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ یہ جانداروں اور خاص طور پر انسانوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انسانوں کی ایک بڑی تعداد جو پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، گھروں کی تعمیر کے لیے لکڑی اور کھانے پینے کی بہت سی چیزیں جنگل سے ہی حاصل کرتے ہیں۔
माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को कम करने और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाने में भी जंगलात बहुत ज़्यादा मदद फराहम करते हैं। दुनिया में मौजूद ऑक्सीजन में से 23% के करीब ऑक्सीजन जंगलात से हासिल होता है, जबकि दुनिया में पैदा होने वाले 30% कार्बन डाइऑक्साइड को भी जंगलात ही अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। माहौल को साफ रखने और शोर को कम करने में भी जंगलात का अहम रोल है। इसके अलावा दुनिया भर में तैयार होने वाली 25% मॉडर्न मेडिसिन्स जंगलात से मिलने वाली जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है। क्लाइमेट चेंज, वेदर, पीने का साफ पानी, फ्लड्स, सॉइल इरोजन्स और ऐसी ही बहुत सी चीज़ों को नॉर्मल रखने के लिए हमें जंगलात की ज़रूरत पड़ती है, जो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। हैरानकुन तौर पर जंगलात 80% टेरेस्ट्रियल स्पीशीज, 50 से 90% कीड़ों मकोड़ों, 70 से 80% बर्ड स्पीशीज और 60 से 70% मैमल्स स्पीशीज का घर हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जंगलात हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ऐसे में जब हमारे पास इतने ज़्यादा जंगलात मौजूद हैं तो जाहिर सी बात यह भी है कि इन्हें डिफरेंट टाइप्स में ज़रूर डिवाइड किया गया होगा। दुनिया में जंगलात की 4 बड़ी अक़साम हैं, जिनमें पहली किस्म ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाती है। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रेन फॉरेस्ट, क्लोड फॉरेस्ट, मूनसून फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट शामिल हैं। इस किस्म के जंगलात हिमालय, इंडिया, कॉन्गो, अमेज़न और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। जंगलात की दूसरी किस्म को टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जंगलात ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका के अलावा यूरोप में भी पाए जाते हैं। तीसरी किस्म बोरियल फॉरेस्ट कहलाती है, जिसके अक्सर जंगल कनाडा, अलास्का और रशिया में पाए जाते हैं। जंगलात की चौथी मशहूर किस्म को माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है, जो दुनिया के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये जंगलात हिमालय, एंडीज, एल्प्स और दीगर रॉकी माउंटेन्स में फैले हुए हैं। याद रहे कि जंगलात की सिर्फ इतनी ही किस्में नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा भी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ड्राई फॉरेस्ट और इस तरह के दीगर जंगलात भी दुनिया में पाए जाते हैं। ये तमाम जंगलात हमारी बहुत सी ज़रूरियात का ख्याल तो रखते ही हैं, साथ ही मौसम की तब्दीली और वक्त पर बारिश के साथ साथ टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में भी अहम रोल अदा करते हैं। करोड़ों की तादाद में लोग आज भी पहाड़ों और जंगलों के नज़दीक या जंगलों के बीचों बीच आबाद हैं। इससे यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसानों की नस्ल शुरू होने से लेकर अब तक बहुत से लोग इन जंगलों में कहीं न कहीं आबाद रहे होंगे और यहाँ बहुत सी सिविलाइजेशंस के नमूने भी मौजूद होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में ट्राइब्स जंगलों में आबाद हैं। इनमें से कुछ ट्राइब्स ऐसे भी हैं जिनका आज तक भी बाहर की दुनिया से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त दुनिया में 476 मिलियन इंडिजीनियस लोग आबाद हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का 6% है। दुनिया में बोली जाने वाली 7,000 ज़बानों में से 4,000 ज़बानें यही लोग बोलते हैं। इसीलिए अगले 100 साल में दुनिया में बोली जाने वाली आधी ज़बानों के ख़त्म होने का खदशा है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 4500 से 6500 के दरमियान ऐसी ट्राइब्स और ग्रुप्स मौजूद हैं जिनका दारोमदार जंगलों पर है और इन्हें फॉरेस्ट डिवेलर्स कहा जाता है। लेकिन इन जंगलों में कुछ ऐसी सिविलाइजेशंस के निशानात भी मिलते हैं जो अब मौजूद नहीं हैं। मसलन हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंशंट इजिप्शियंस, इंडिजीनियस अमेज़नियंस वगैरह। साइंसदानों ने जंगलात, कदीम इंसानों और सिविलाइजेशंस के बारे में मुख्तलिफ डिस्कवरीज की हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा भी मुमकिन है कि ज़मीन के अलावा किसी और प्लेनेट पर कोई जंगल मौजूद हो या कोई दरख्त या जंगल उगाया जा सके? इस वक्त तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ज़मीन के अलावा भी किसी प्लेनेट पर दरख्त पाए गए हों या उगाए जाने का इम्कान है। लेकिन नासा और दीगर एजेंसियां इस बारे में पूरी कोशिश कर रही हैं कि मार्स पर किसी तरह की वेजिटेशन उगाई जा सके और इस तरह के दरख्त और पौधे उगाए जाएं जिनके लिए चांद की रोशनी और मार्स की सरफेस दोनों मददगार हों। साइंसदान मार्स पर वेजिटेशन उगाने के लिए नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिससे मार्स के एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सके और साथ ही सॉइल लेस कल्टीवेशन को मुमकिन बनाया जा सके।
साइंस के मुताबिक कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं जहां पर पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। इन एक्सोप्लैनेट्स में प्रॉक्सिमा बी कैप्लर, 452b और ऐसे ही कुछ दीगर नाम शामिल हैं। यहाँ ये भी जान लें कि एक्सोप्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर स्टार्स के इर्द गिर्द चक्कर काटने वाले प्लैनेट्स को कहा जाता है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि साइंसदान इस तरह का कोई कारनामा करने में कामयाब हो जाएं, तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी में इंसानों की कितनी बड़ी कामयाबी होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।